An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Jamana duman ye Mali ye, hɛrɛ caman bɛ Mali la, sogoli jɛgɛ bɛ Mali la, malo ni kini bɛ Mali la. Tiɲɛ. Bamaɲare yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba Renouveau FM kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. An bɛ bɔrɔnkaw fo sɔgɔmada in na Tijan Tunkara tɔgɔ la. Bɔrɔn ani Bananba i ka fanga b'a la kilomɛtiri 55 ka welewele kan kɛrɛnkɛrɛnni bila i ka fanga b'a la an ka Mali autorités ma. Commune belebele de tɔgɔ fɔlen filɛ sɔgɔmada in na. Ni samiya kɔni sera bɔrɔn a tɛgɛra Mali fan tɔw la. Ka sababu kɛ sira bɛ lahala min na ni bɔra Bananba k'i kun da bɔrɔn kan. Degun min bɛ i ka fanga b'a la ni commune in ka bon ne ma dɛ. Banabagatɔw bɛ jɔrɔ, maakɔrɔw bɛ jɔrɔ, denmisɛnninw bɛ jɔrɔ ka sababu kɛ samiya mana se. Bana dɔw bɛ yen ni ma kofɔlen ninnu a ka jugu olu de ma kosɛbɛ. Takasigi gɛlɛya belebele bɛ bɔrɔnkaw kan an la. An bɛ welewelekan bila ministère des transports et infrastructures ma. Fɛɛrɛw ka sigi sen kan bɔrɔn ka se ka lafiya. Aw hakili to commune na. Kitakaw ne bɛ aw fo. Mayina Kartakɔ Filadugu a dugu 66 dugu 62 Filadugukaw aw ni sɔgɔma. Kasaro ne ma FM sɔgɔlen b'an na sanga in kɔnɔ. A technicien n'a a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka taa se animateur ma. Aw bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔmadafɛ foli filɛ ko Ala ka kanu to. Birigokaw n b'aw fo. A ka diya kita commune 33 kitakaw ka aw fo ka waleman dɔn Sirakɔrɔ Makɔnɔ ani Gɔrɔ Dalakaw aw ni sɔgɔma. N'an bɔra Karata Filadugu Biriko an b'an kun da Kati kan. Isufu Jabi radio islamique Kolokani ani radio islamique lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo sanga in kɔnɔ u fana sɔgɔlen bɛ an na ko Ala ka kanu to. Ka se Kati commandant fo de bɛ yen douane na an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka waleman dɔn. Katikaw ka aw fo. Katikaw ka segin ka aw fo. Ne ka cɛkɔrɔba bɛ yen sanga in kɔnɔ fɛn min ye adjudant chef à la retraite Mayan Samake a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Javia tɔndenw n bɛ ka fɔ Javia kalandenw ka aw fo Mayan Samake tɔgɔ la. An ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na Kati Madame Doumbia Umu Doumbia i ni sɔgɔma ne ba ko Ala ka bolokansiw jɛ hali bi. Katikaw k'aw fo DCSA fɛn min ye capitaine Abdramane So sanga in kɔnɔ kalo damadɔni an b'a fɔ ko mon commandant i ni sɔgɔma Kati. Ka bɔ Kati an bɛ jigin Bamakɔ. Bamakɔkaw ne teriw bɛ yen. N tɔgɔma général de division Ibrahima Dayiru Danbele mon général i ni sɔgɔma. Général de division Salifou Traoré mon général i ni sɔgɔma. Attaché Mamadou Doumbia aide de camp du ministre de l'ex-ministre de la Défense capitaine Adama Keita i ni sɔgɔma. Colonel-major Sédou Doumbia protection civile la an b'a fo ka taa se lieutenant colonel Baba Sissokoma protection civile la. N balimaw an bɛ taa cɛlɛ an ka cɛkɔrɔba bɛ Amadu Tunkara ani Javia kalanden bɛɛ lajɛlen cɛlɛ aw ni sɔgɔma. Cɛkɔrɔba a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ président Aliou Badara Nana Kassé membre du CNT mon président i ni sɔgɔma ko Ala ka kanu to. Jamana min kalifalen bɛ aw la Ala ka jamana a ta fanga di aw ma. Danaya min dalen bɛ aw kan don tɛmɛnenw na a danaya minɛn dama jɛngɛ
an b'a deli masa Rahamani fɛ aw bɛ CNT kɔnɔ sanga in kɔnɔ Ala kana da jɛnkɛ. Maliyɛnw aw ni sɔgɔma. N'an bɔra Mali la an bɛ taa Paris. Maliyɛn minnu bɛ yen Bintu u bɛ hami Mali la su fara tile kan. Olu tɛ Mali kɔnɔ mais u diselen bɛ ka sinɔgɔ ka sababu kɛ faso kanu mun bɛ u la. Sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen u bɛ nɛgɛjuru kɔnkɔn kibaruya jumɛn bɛ Mali la. An bɛ ka minnu ye bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ ka minnu mɛn jabaraninw na ka minnu ye jabaraninw na an siranna an jɔrɔla. Aw minnu bɛ yen a bɛ cogo di? An ka makɔrɔw bɛ yan an denbayaw bɛ yan an jɛɲɔgɔn n'an teriw bɛ yan an bɛ Paris an bɛ Mali kɔ kan mais an jɔrɔlen don. O ma kofɔlen ninnu na n'u tɛ sinɔgɔ su fara tile kan n'u bɛ miiri jamana in na Alassane Maïga o b'a la a bɛ Paris. Denba Suware bɛ yen Bakari Dugure ka taa se Denba Kulubali ma Madu Kulubali b'o la Magasa b'o la Tumani Sisoko b'o la Cheikh Sidi Bokoum b'o la. Ninnu ye maliyɛnw ye minnu bɛ Paris ne ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn kalama sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen u bɛ jɔrɔ ni jamana in ye. Ko Ala ka kanu to Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana. Espagne Sajan Konare bɛ yen ni maliyɛn ninnu faso kanu mun b'u la a ka bon hakili ma. Aw ni ce aw yɛrɛ. Bi ye sibiri ye Octobre kalo tile 9 san 2021 don bɛ na dugusɛjɛ kan an donna faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ ka kuma di fasodenw ma mun bɛ aw fɛla ka dɔn jamana bɛ cogo di bi jamana marabagaw mun de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ aw ka yeta jumɛn ye aw ka bilasiralikanw ye jumɛn ye an sigi kun filɛ an tɛ mɔgɔ ko la. Commandant Issa Tangara Kantroa i ni sɔgɔma ni ka denbaya. Général de corps d'armée Amadou Aya Sandogo mon général i ni sɔgɔma. Commandant Christophe Dambélé mon commandant i ni sɔgɔma. Capitaine Amadou Konare i ni sɔgɔma Basile. Lieutenant Seba Diarra Lieutenant Cheikh Sibi Kati Kaufo. Nɛgɛ kɛrɛfɛ Madame Kulibali Bintu Napo ne tɔgɔ Sori Ibrahim Diallo an donna faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ. Kunɲɔgɔn in kɔnɔ a ferekelen don mais an bɛ Ala fɔ ka barikada sabula Ala ye an garijɛgɛ denmisɛnninw na minnu bɛ yen ni ne fana ka kɔrɔ n'u caman ye. Ala ye jamana garijɛgɛ mara don u bolo bi. Wulikajɔ barika a ka bon i ka faamuya b'a la u ka hakilinaw jamana in bɛ se ka bɔ bolola cogo min na u ka wulikajɔ barika ka bon ne kan bɛ an ka sɔrɔsiw de ma. Colonel Sadio Kamara mon colonel i ni sɔgɔma. Colonel Major Ismaila Wage i ni sɔgɔma. Colonel Malik Diaw i ni sɔgɔma. Colonel Modibo Kone i ni sɔgɔma. Colonel Ablaye Maïga i ni sɔgɔma Mburange. Belebele in dalen bɛ Kati a dalen bɛ Kati i b'a fɔ ŋɔmi ɲɛnana mɔ den. Colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'État. Monsieur le Président i ni sɔgɔma. Ko kunɲɔgɔn in kɔnɔ an ka sécurité d'État an b'a fo sabula u y'u bolo da i ka faamuya b'a cɛ belebele dɔ fana kan min wagati tɛmɛna jateminɛ kɛra k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ danaya dara kan Colonel Kasum Goïta dɔw yɛrɛ ko ko Assimi Goïta dɔgɔkɛ don. Fɛn min ye an ka service de renseignement n'o ye sécurité d'État ye
a taara ka bila o ɲɛmɔgɔya la k'o kalifa a ma su ko ni dugusɛjɛ tɛ ko o fana donna janfa la ko ka fanga dafiri kunɲɔgɔn in kɔnɔ tɛgɛ dara kan Madame Kulubali Bintu Napo Kasum Goita ale minɛlen kɔfɛ an bɛ tile tanbɔ bi lakana bundakun kan maa caman bɛ Ala ka Asimi Goita kisi Ala ka Asimi Goita kisi sɔrɔsi 10 ani kɔ olu fana k'u bɛna janfa kɛ Asimi Goita a bɔlen I ka fɔnya bala misiriba janjo la ko u bɛna fanga fana dafiri sɔrɔsi dɔ wulila maa 10 ani kɔ ka biribirili kɛ ka janfa ka a tigɛ ko fo ka dankari Asimi Goita a n'a ka fanga la a ka diya ni dankɛ bɛ kari ani la olu y'u ka fɛɛrɛ sigi sen kan ɔ ko ni bolo bɛ Alahu Taala bolo bunadamadenw k'u ka janfa u ka siri u k'i senkɔrɔma cɛ ne badala ni bɛ bin dɛ Ala ye Asimi Goita Ala y'a bɔ o janfaw fana la misiriba ta tɛmɛnen kɔ I ka faya bala k'u bɛna dankari ka kɛ laaya ye misiriba la o fana tɛmɛnen kɔ sɔrɔsi jɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan ko f'u ka dankari Asimi Goita n'a ka mɔgɔw la maa 10 ani kɔ tɛgɛ dara olu kan u bɛɛ bolola jamana filɛ bi ne ka cɛkɔrɔba n b'a fɔ kabala Major Yaya Dumbuya a n'a ka denbaya kabala a bɛ lamɛn na sanga in kɔnɔ ko Ala ka kanu to Ala ka bana in ban pewu Ala k'i sigi yɛrɛma cɛkɔrɔba Dumbuya Bintu k'a daminɛna ministre Mamadu Kasoge ni Asimi n'a ye danaya d'a kan Sogɛl ale ka yamaruya kɔnɔ fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye Mali kɔnɔ ko ka dankari a la rapport du vérificateur général rapport fɛn fɛn dira ni san 7 in kɔnɔ office central de lutte contre l'enrichissement illicite maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko e ye faso nafolo taraki ko maa tana to yen I kɛra sɔrɔsi ye I kɛra officier ye I kɛra général ye I kɛra premier ministre kɔrɔ ye I kɛra ministre kɔrɔ ye I kɛra député kɔrɔ ye I kɛra politicien kɔrɔ ye I kɛra opérateur économique ye commerçant ko maa si tana to yen Cɛma Hubert Kulubali fɔlɔ bamanan na olu bɛ saya u b'o ta u bɛ saya fɛ ni maloya ye Cɛma Hubert Kulubali a ye telimani de ta moto taxi k'i kun da Mauritanie kan ka taa kun cɛ Côte d'Ivoire a kabako filɛ an bɛ ministre Mamadu Kasoge fo kɛnɛ in kɔnɔ ale de tun bɛ pôle économique la a bɔra ye ka kɛ ministre min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kiri kama Mali kɔnɔ yan bi
ni bɛ miiri jigin Mohamed Dramane Traoré la chargé de mission au ministère de la justice droits de l'homme et garde des sceaux an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka waleɲuman dɔn fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛlen rapport min ni vérificateur général y'a di ni san 7 in kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'i ye tarakili kɛ fo ni bolila dɛ n'i y'o sira sɔrɔ kɔni maa caman bɛ yen lisi dɔw b'an bolo i ka fanga b'a la ni lisi n'a kalanna don o don lisi mun bɛ an bolo n'an y'a kalan don o don bisigi tɛ dɛ ntori tigɛ opérateur économique minnu tɔgɔ b'a la sɔrɔsi minnu tɔgɔ b'a la politicien minnu tɔgɔ b'a la opérateur économique minnu tɔgɔ b'a la n b'a f'i ɲɛna maa caman bɛ duru don fiɲɛ la dɛ Mamadou Kasoge ko baara min daminɛlen filɛ n'o ye sariya ka baara ye ko foyi t'a bali bɛɛ k'i ta kɛ Mali maa minnu bɛ n'u kɛlen bɛ ka fantanw ka nafolow ka suɲɛ k'a fɔ ko an ka taa kalafili la wari bɛ ninnu bolo bilahi maliyɛn bɛ k'i jɔ 20,000 an tɛ 20 millions bɔ dɛ wari min sɔnlen bɛ ninnu fɛ n'an ko k'an ka taa kalafili la ninnu bɛ se ka maliyɛn bɛɛ lajɔ 20,000 bɛɛ ka taa votew ye a wari sɔnlen a b'u bolo jamana dafirila lakana tigilamɔgɔw ala ye don o don da an de bɛ kasi la an ka famille kɔnɔ dɔw kɛra firiyatɔ ye dɔw kɛra faritalen ye ka sababu kɛ ninnu ka dunkojuguya o sababu ye k'a fɔ ko faso ma nafolo di ko minɛn ka san wa faso ye nafolo di dossier minnu dayɛlɛnnen bɛ Mamadou Kasoge a bɔra ka hakilijigin kɛ ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ a ye conférence de presse belebele dayɛlɛ i ka fanga b'a la a y'o labɛn maison de la presse la an kunnafonidilaw ka weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka yira k'a fɔ Mali kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛli région 3 de bɛ yen ka fara Bamakɔ kan olu de bɛ yuruguyurugu kɛlɛ o ministre minnu bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko pôle économique Kayi b'o la Sikaso b'o la Mopti b'o la ani Bamakɔ farankanw kɛra CNT yamaruya di u ma ka nin pôle économique 3 bɛɛ lajɛlen ka fara ka kɛ kelen ye ko o procureur tɛ yen bilen o juge tɛ yen bilen min bɛ yen k'a fɔ k'i bɛna yuruguyurugu dossier pôle économique la k'e b'o dossier classé sans suite ko banna ala a barika ala a barika ka fasoden ɲuman di aw ma minnu bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ ka fasoden di aw ma minnu bɛ fantanw ɲɛji cɛ n'o ye nin sɔrɔsiw ye Asimi n kɔni bɛ ko kelen dɔn ni Faransi ko don o don ko hi kati da la dɛ kunnafonidilaw la n'i y'a ye ko maa fɔlɔ min su tora o ye ne ye fo n'u taamana an su kan ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ blindé Faransi blindéw de taara ka yɛlɛ Kati dɔw taara jɔ Asimi ka soda la dɔw taara jɔ Sadio Kamara ka soda la dɔw yɛlɛnna ka na station Total la aw tɛ kibaruya tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye wa komi sɔrɔsiw u ka kuma man ca o an kɔni an k'an ka kunnafoni sɔrɔ da jɔnjɔn fɛn fɛn la an ye da sumuli kɛ an donna u kan an yɛlɛnna an taara u ko Jalo an tɛ nin bolo dɔw to bɔrɔ kɔnɔ an k'u sɔn an ka bolo to bɔrɔ kɔnɔ an ka sɔn o b'a yira k'a fɔ olu ka kuma man ca mais min jɛlen don Faransi taara espionnage de la Sadio Kamara ka so Asimi ka so u taara u b'u ka mobili kɔnɔ minɛn min b'u bolo u b'a dɔn Kati jeunesse in bɛ aw fo ka sigi ka aw fo aw ka fasoden ɲumanya la aw de ka wuli ka jɔ y'a to ni ninnu seginna Mali n'an ma jɛ ka kɛ maliyɛn kelen ye
nama jɛ ka Mali ka an bolo don a kɔrɔ ka kɔrɔta ka lakana Mali bana an tolen bɛ mɔgɔ ko de la mais Mali ko an tolen to o la ni bɛ se k'a faamuya cogo di Faransi ka mobiliw ta k'i kun da Kuluba kan ka tɛmɛ Kuluba ka taa Senkati an sigilen bɛ politicien tɛ kuma religieux tɛ kuma maa si tɛ ni min sera ka wuli ka i fɛla fɔ nin kɛwale kan bɛɛ i da de jamana bɛ dilan nin kan wa Asimi nalen tile kana bila bi la an ye min ye nin ye fasoko de ɔ ni wirila nin kuma fana la kalili la ko karisa ye e sɔrɔsiw ka mɔgɔ ye dɛ karisa ye nin ka mɔgɔ ye dɛ o kuma an t'an faso la kana ko e karisa ka mɔgɔ ye n balimaw an ka sabali foyi tɛ an bolo ni Mali tɛ tagayɔrɔ t'an ni Mali tɛ nationalité fila tɛ an bolo kelen pe de bɛ an bolo n'an lakana an bɛ juma lakana ni sɔrɔsiw nana ka an ɲanji cɛ ni sɔrɔsiw nana Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ yen foyi tɛ dunkojuguya kɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ka ala u fa n'u ba o ye Faransi ye n'olu ma taa suturu bɛ Faransi ye olu tɛ se ka kɛ président ye san 30 an bɛ nin kɛwale kɔnɔ sɔrɔsiw nana ko Mali c'est un pays souverain. Le Mali est un pays indépendant. C'est ce que ces militaires ont montré aux yeux de la France aujourd'hui, aux yeux de Macron, qui n'arrive plus à dormir. Bravo à la transition. Bravo à Assimi Goïta. Ne t'attends pas quoi de Bintou Mbenkali alala. M'kle kele ma doni kelen ka bureau kono. Assimi côté, Malik Diaw côté, Sadio Kamara côté, Modibo Kone côté, Kata Sebla Maïga akone o Mbrangay. Ma doni sika bureau kono, mene nyame mina. Malika bobolola janfa chemunung beleme ika fanya bala. Ka Malik don bolola, nolu fanu bao unuka ala, no e Francier. Sorosu de nana, kan turitika ira Franci la. Merci à la transition. Encore une fois, ka bela jelen fo, ka walimando. Émission faso kunkado. Fieni bon ansegro, angado. Sommet Afrique France. Sabula Mali gardia dona mamunu na bi nube ka jamana imra. Soufrat klekan ube miri ko Mali. Ube wilini Mali haglide. Ube tamani Mali tode. Lainu ube ka keni Mali de. Ala anya deli fɛ minnu bɛ bi sɔrɔsiw la k'u nalen don ni Mali ka hakɛ ɲinini don ala an y'a deli fɛ jamana ta fanga a di ninnu ma ala an y'a deli fɛ ninnu kisi ka b'u juguw bolo Macron ko sommet Afrique France président ka turu tɛmɛnen kɔ ko turu sera sifinnakaw ma Fransi kɛrɛnkɛrɛnya Macron a bɔra ka wele bila sifinnaka dɔw ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Fransi u fɛla ye min ye ani ale yɛrɛ b'u bila baara min na n bɛ segin a kan u fɛla min ye ani ale yɛrɛ b'u bila baara min na farafinna kɔnɔ k'u ka taa u ka sigi ka kuma ani ale bɛ ka fɛn min makɔnɔ u ka baara in kɔfɛ u ka taa kuma o kan an ka sifinnakaw taara maaw tacogo tɛ kelen dɛ u ka préciser maaw tacogo tɛ kelen maaw taara kun min na u tɛ kelen bolo tɛ biri an ɲɛ la Maliko la bilen o banna Mali kɔnɔ sifinnaka min bɛ yen ni kuma dira ale ma Mali tɔgɔ la hali n'a ko ko a ma taa Mali tɔgɔ la an kɔni ye min lamɛn a ka discours kɔnɔ a kumana ale ka maliyɛnya kan n t'a dɔn i b'a fɔ k'i ma taa Mali tɔgɔ la i bɛ tila ka kuma o jamana fana tɔgɔ la Adam Diko aw ni ne discours ye minute 4 ye an ka jɛ a ye min fɔ
sommet Afrique France la Montpellier kunu anga je kalame Adam Dicko. Madame Koulibaly. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur dans ça. Donc, faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça. Arrêtez ces discours paternalistes. Dire que nous allons vous aider, non. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de coopération. Nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis, et vous pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Me demandez pas, dès que je dis la vérité, je serai paternaliste. On va jamais s'en sortir. Vous me dites la vérité avec votre cœur, vous me prenez à partie, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. C'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, Monsieur le Président, non, juste pour dire que la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité. Mais je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, madame. Oui. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense le contraire. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit ils devraient rester là militairement, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. Nous, mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Et donc, nous, on est là pour la sécurité, mais à côté de ça, depuis 2017, on a l'Alliance internationale pour le Sahel, qui est de l'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne, tous les pays, justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Et il y a le rôle du retour de l'État. Chacun doit faire sa part. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement, ce qui est beaucoup mieux. Parce que je vais être clair avec vous, je partage totalement la finalité. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État. Jamais. Et moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je n'ai jamais envoyé l'armée française contre un État souverain ou pour remplacer un État souverain. C'est ce qui a été fait en Afghanistan, ce qui a été fait en Libye. C'est la grande différence avec le Sahel. Madame Koulibaly, kunu la Jeremy n'a kɛra Montpellier, an ka sifinnakaw kun bɛ kɛnɛ in kan. Kumakan min tɛmɛna ani Macron cɛ Adam Dicko. Aw bɔra ka lamɛnni kɛ. N balimaw, Macron y'a ɲini k'a fɔ ni sifinnakaw ka taa ale n'u ka kuma degun mun b'u ka jamana kan degun mun b'u ka jamana maracogo la u ka ɲɛfɔli kɛ o kan. Ale kɔni baara dɔ b'a bolo ale bɛ compter ni sifinw de kan u ka taa
ka baara in ka lawaleya ni yɛlɛma bɛna sini a bɛ bɔ ninnu ka kɛwale la ninnu ka baara la ne ka kumakan tɛ dɛ Macron de ka kumakan don dɔw bilara baara la ka ban Macron fɛ n balimaw ne tɛna kuma janya bilen dɛ n bɛ kuma di aw ma n b'a ɲini aw fɛ faso kanu kama ladamu kama an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ nɛgɛjuru sira ne b'a di aw ma 20 80 08 08 20 80 08 08 n balimaw faso kunkan kɛnɛ don fasodenw aw ka kɛnɛ don an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ Bintu ni maa bɛ da la i bɛ se ka dayɛlɛ ka yira k'a fɔ sanga in kɔnɔ émission faso kunkan kɛnɛ sigira kuma bɛ lamɛnnikɛlaw bolo minnu bɛ kɔ kan n'u b'a fɛ ka bilasirali kɛ u fana fɛla ka dɔn an ka laɲiniw kɔnɔ maa tɛ da la d'accord i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yanni maaw ka labɛn sabati an ka don ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ sɔrɔsiw an k'u jɛsa dɔ bɛ da la a bila ka don an ni sɔgɔma allo allo Sori ça va an b'a denbaya bɛ di alhamdulillah basi tɛ a tɛ to i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min Sisoko Makan Makan Sisoko ka bɔ yɔrɔ jumɛn oui Sisoko kuma b'i bolo d'accord n ko i bɔra sisan nɔ ka kuma fɔ sisan comme bi ko ka i yɛrɛ fɔ cogo min na mɔgɔ ko tɛ kosɛbɛ an ka Mali ko la n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ ye an tɛmɛ sira kan ko min t'a fɛ ka Mali dɛmɛ an bɛ bɛlɛ k'i ɲimi nɔ la parce que an tɛ se k'a bila an kunna cogo si la Mali bɛ dingɛ in kɔnɔna la fo bi ni jamana ɲɛmɔgɔ jugu ninnu olu sen dalen bɛ Mali kan Mali ɲinɛ b'u minɛ tile kelen hali bi u bɛ girin na fanga nɔfɛ hali bi an tɛ se k'o miiri quoi Assimi kana segin a kɔ Sokel kana segin a kɔ Sadio kana segin a kɔ ni Mali ma dilan sen fɛ ne yɛrɛ t'a dilan cogo fɛn ministre bɔra ka kuma min fɔ ministre de justice bɔra ka kuma min fɔ u kana segin u kɔ dɛ walayi Ala u kana segin u kɔ u kana mɔgɔ ɲinɛ minɛ u kana mɔgɔ den ɲinɛ minɛ parce que ninnu si m'a ɲini k'anw ɲinɛ minɛ kelen Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi olu de a kana taa kɛ kasola don dɔrɔn ye dɛ a kana kɛ ten to k'a kɛ caman fɔra ten ka tila ka taa bila ten a t'a fɛ ka kɛ fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ ka minɛ a si kana to yen et puis u ka commencer ka frontières fermer i ko ko dɔ boli la n'i y'olu tigiw kumakan mɛn fɛn tɛmɛlen n tɛ taa yɔrɔ la n ma fɛn kɛ tan n ma fɛn kɛ tan bi k'olu bolila u bolila dɛ ne tɛ se k'o faamuya dɛ bon donc u ka commencer tɔ ni minnu bɛ yan nɔ olu kana bɔ yɔrɔ sɔrɔ u ka commencer k'a datugu ok i yɛrɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na inshallah faso baara don inshallah kana segin kɔ dɛ inshallah kana segin kɔ famuna an b'aw bɛɛ lajɛlen kɔ amin amin rabbi merci beaucoup amba salim merci Bintu ni ko ye Makan Sisoko ye ale fana fɛla filɛ fasoko de don minnu bɛ ka weleli kɛ n ka nɛgɛjuru sira la Bayi Kulubali n b'a ɲini aw fɛ aw jija aw ka taa fixe kan dɔ bɛ da la a bila ka don an sɔgɔma ni sɔgɔma denbaya bɛ di an ba ko Sori ye wara ye Sori ye jɔ ye dɛ an b'i fo an ba a diyara n ye Sori n b'i fo i b'a fɔ kaba ye k'a ka fɔ Maliki k'a ka fara i la ou bien Maliki ni tiɲɛ cɛ i y'a mɛn d'accord Maliki a bɛ faransi sanga in kɔnɔ Maliki ta ye tubabuko ye d'accord a faamuna awɔ ok a mɛna donc Abubakar b'a dɔn ka bɔ Misira i ba Misirakaw Somé France Mali
nin ye manamana ko de ye Macron bolo manamana ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. En tant que sobe Afrique française ça. Bon an ka o ye ba ni. Parce que ala bɛ ni tɛm bɛ Mali ni Burkina de kan kosɛbɛ o. Oh d'accord. Donc nin ye manamana ko de ye Macron a gɛntɔ don. Donc fo ka jira France la de k'a fɔ ko a ka ko banna farafinna yan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔ quoi. Donc an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye k'u jɔ jɔyɔrɔ la. An minnu yɛrɛ fana ye fasodenw ye. An b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Kosɛbɛ. An mako fosi tɛ France la France de mako b'an na. N'i y'a sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ ɲuman de tun b'an bolo France de tun bɛ visa ta tubabu de tun bɛ na tunga na an fɛ an ka mɔgɔ tɛ taa tunga na tubabu fɛ yen. Mais ala ni ɲɛmɔgɔ jugu kama fɛn bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔ hali fila ne bɛ boli ka taa tubabu fɛ yen ala k'an sɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman na. N'o tɛ mɔnɛ b'an faga dɛ. Mɔnɛ b'an faga walahi. Ɲɛ fɛn bɛɛ de b'an fɛ yan ko ɲɛmɔgɔ kelen. Et puis an ka politique kɛsi ni bɛɛ de ka kan ka ci. Parce que i b'a dɔn mara kɛcogo fila saba de bɛ Mali kɔnɔ. Président o bɛ élu jamanaden fɛ député bɛ élu jamanaden fɛ maire bɛ élu jamanaden fɛ maliden bɛɛ bɛ ni mɔgɔ saba de ka mara kɔnɔ. Mais maintenant olu yɛrɛ mɔgɔ saba bɛ bɔ kulu min kɔnɔ ni y'o parti politique ye dɛ. Baara min bɛ kɛ yen bi o de banna o de so de ka kan ka ci k'o renouveler min bɛ yen bi sori o tɛ se ka Mali mara tuguni olu ka ko banna. U bɛ na ni politique wɛrɛ de ye sinon politique mɔgɔ kɔrɔma ninnu c'est fini ni Mali tɛmɛlen olu kɛrɛnkɛrɛn fɛ olu t'a mara tuguni. Donc moi fɛ ka min f'i ye o ye o ye. Ok d'accord. Donc k'an sɔnni. Merci Iba. Benika faso ka jɔ Bayi Kulubali a n'a ka denbaya sanga in kɔnɔ u bɛ yirimajɔ u bɛ lamɛnni na an b'u fo k'u walemadɔ ka taa se Makan Tunkara ma sanga in kɔnɔ a fana bɛ lamɛnni na dɔ bɛ de la Bintu an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Katikaw dun alhamdulillah n b'ala tanu a y'aw jija dɛ vraiment ni ala sɔnna an b'an jija d'accord kuma b'i bolo i ni cɛsiri vraiment an b'i lamɛn don o don sɔgɔma a diyara n ye vraiment bi ni bila i bɛ ka sɔrɔsiw bɛɛ fa an y'a ye k'a fɔ i ta ye maliko de quoi vraiment ala ka kɛ maliko ye amin arabi inchallah bon sori vraiment i b'a dɔn ne kɔni bɛ min fɔ kɔni bon mɔgɔw a bɛ fɔ ko a y'a minɛ a b'a da n'a y'a minɛ a b'a kɔnɔ kɔni donc ala de b'o dɔn vraiment Adamu Diko a ye baara min kɛ vraiment ne kɔni baara ɲana parce que a ye Mali tɛla fo tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ ni ŋaniya wɛrɛ de b'u kɔnɔ bon ala de y'o dɔnbaga ye mais a ye kuma minnu fɔ kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la vraiment kuma in a diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ vraiment ne yɛrɛ ma jigin nin kuma ninnu fɔlen parce que a taa waati an ye kuma wɛrɛw caman fɔ a ma min tɛ nin ye mais ne yɛrɛ ma jigin k'a fɔ ko a bɛna bɔ nin sira fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ bɛ nin ko kɔfɛ ala de b'o dɔn mais an ye min na kɛnɛ kan min kɛra bɛɛ y'a ye kɔni vraiment a ye Mali kunna wɛrɛw de kosɛbɛ vraiment o de ye ne ka kuma ye vraiment n bɛ fɔ n bɛ waleɲuman dɔn fɔ a diyara n ye merci beaucoup sori i ni cɛsiri merci beaucoup an bɛ Katika bɛɛ lajɛlen fo sanga in kɔnɔ Dirisa Jalo a bɛ lamɛnni na ka taa se Jɛnɛbu Tarawele ma ninnu bɛɛ bɛ Kati an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko hali bi ala ka kanu to Katikaw ka segin ka aw fo sanga in kɔnɔ nɛgɛjuru sira o ye aw ta ye 20 80 08 08 dayɛlɛ Bintu an sɔgɔma salaamaaleykum waaleykum salam an bara wa basori hakɛ to tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Sɛgɛnɛ Gori Kati Sɛgɛnɛ Boli Katikaw dun Gori. Chegna Gori. Voilà. Merci beaucoup, M. Gori. Oui, M. Sori. On est Chessri. Vraiment, il était chilien de Kodou. Il était chilien de Kodou. Ambi Foki, Walimando. Jarane. Car je suis Baragela Belagelenfo. Ou Belagelen Club Folicana. Ante Tibabuka, mais Tening of Magane, a mille l'année. Haki Chilendo. Attention. Sokali yasin romina fana yasin yoyin. Donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Inchallah. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali jɔli fɛ an b'o tigi fɛ mais mɔgɔ t'a fɛ Mali ka jɔ ka mɔgɔ fagaba in ka kiri an da la. An t'o tigi fɛ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini. Wa an ka wariw donna yɔrɔ min na. Ka mɔgɔw nɔ minɛ dɔrɔn k'u bila ten. Ko kaso n'a ka jama kana sɔn dɛ. Ɲɛmɔgɔ ntanya de tun bɛ Mali la. An ye mɔgɔw sɔrɔ min bɛ jamana in senkɔrɔ ta. Wa an b'u défendre.
an b'u ko bi an b'u ko sini an kɔni bɛ min fɔ aw baarakɛlaw fana ye arajo la kuma caman ka dabila faso ka jɔ tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ doni ka giri n y'a bɛ fɛn a bɛ n y'a tɛ doni ta mais a bɛ fɛn girinman kɔni dɔn mais maliyɛn dalakan ka ca an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ faso bɔ nɔgɔ la an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan an k'o senkɔrɔta mais ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ kosɛbɛ bon an kɔni bɛ min fɔ aw ye hali bi a kana décourager ni ala sɔnna ma ko président n'a ka jama u kana reculer u ka taa jusqu'au bout an fa Gasama an b'a fɔ ko cɛ ɲuman de don kosɛbɛ voilà parce que mɔgɔ min hali ni tiɲɛ b'i kun nka n'i bɛ tiɲɛ fɔ alhamdulillah ala y'o de fɔ kosɛbɛ voilà donc hali bi an bɛ ala deli jamana in ala k'a kɔrɔta amina rabi inshallah ija ni kɛnɛya ala k'o d'a ma amin 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 labanko ɲuman ye ala k'o don jamana in kɔnɔ amina rabi kori n'i tilara i ka n ka numéro ta n mago b'i ka numéro la d'accord yani n ka jigin n bɛ numéro d'i ma ni ala sɔnna inshallah merci beaucoup merci bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ katikaw a y'aw jija faransi mana yɛlɛ a ye wele bila mali bɛɛ ma mali bɛɛ n'a ye faransi sɔrɔsiw ye a ye wele bila maliyɛn bɛɛ ma a bila ka don i ni sɔgɔma anba denbaya bɛ di a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min tayiru sɛnɛkɔrɔbakaw bisimila adam Diko ama ye min fɔ kɔni an b'a fɔ ka dugawu k'a ye halisa ala ka a kisi tɔɔrɔ ma min ye kiritigɛlaw ka yɔrɔ nin ye sisan ne b'a fɛ a kɛ filɛ cogo min na kɔni ne hakilina na dɛ cɛ o cɛ n'i cɛ fanga kɔnɔ n'i ye dɔrɔmɛ kelen yuruguyurugu ala juju fana si to yen bon makɔrɔ an ka n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ hakilina na dɛ n'a y'a sɔrɔ a ka di maloya yɛrɛ wala a ka militaire tɛ sigi mali kɔnɔ yan wala a tɛ sigi yan ok i y'a faamuya o ye tun ne ka kɔrɔfɔ ye d'accord merci beaucoup an bɛ sanakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo kasim konate a n'a ka denbaya k'u fana bɛ lamɛnni na dawudabugu an b'u fo ko hali bi ala ka kanu to kasim an b'u fo sanka in kɔnɔ minnu b'a fɛ k'i da don jamakan na nɛgɛjuru sira aw ta don dayɛlɛ bintu allo i bɛ radio datugu walima i ka bɔ a da fɛ pewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ eko b'a kɔrɔ ne tɔgɔ Robert Cero ka weleli kɛ ka bɔ min bon n ye yorosoka ye mais n bɛ bamakɔ yan nin waati in na bisimila voilà ne hakilila kɔni ye min ye maliko in na hali bi maliyɛnw filɛ an tɛ mɔgɔ min b'an dɛmɛ an t'o fɛ ka da mun kan faransi yɛrɛ ye min kɛ o don ka taa Kati nin fɔlɔ tiɲɛ na ne kɔni m'a mɛn an ka diinɛ mɔgɔw da k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye mɔgɔ si ma kuma kan mɔgɔ si ma kuma nin kan bon an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko Mali ye silamɛ jamana ye ka tila k'a fɔ tuguni hali bi ko an ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ ninnu bɛ baara kɛ jɔn de kama sisan an de kama tɛ wa maliyɛnw kama don maliyɛnw kama de don bon ne kɔni hakilila ye min ye sisan an ka fɛɛrɛ kɛ Kati o Kuluba o faransi sɔrɔsi yɛrɛ mobili kana tɛmɛ yen bilen o kɔni ye ne hakilina ye n'an bɛ sa an ka sa i y'a faamuya et puis fana fɛn fɛn ye faso wari dun o yɛrɛ ka nationalité wɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo o ko a bɛɛ minɛ o ka a bɛɛ fɛn fɛn ye da don Mali fanga na ka ban o k'a bɛɛ supprimer ka bɔ yen a si da
Sita kana don Mali kuma na bile. Voilà. Ale ni ɲɛmɔgɔ ɲini bi ɲini o Sita kana don a la bilen. O ye ne hakilina ye quoi. N'o tɛ an sɛgɛnna trop seri. Mali yɛrɛ yɔrɔ si tɛ yen ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ min i hakili latigɛlen. A yɔrɔ si tɛ yen i dan ye ka bɔ e bɛ sɛbɛnni kɔrɔ i dan ye yirimajɔ pɔsi ye hakili latigɛlen n'a bɔra o la ka ban a banna. A si tɛ yen yɔrɔso mara tɛ yen ka taa kɔrɔnfɛla fan bɛɛ bɛ ten. Mais an k'a lajɛ dɛ a ma ɲi dɛ. Ok. Voilà fɛn fɛn bɛ boli la o ka si ko jija hali bi u ka sécurité la don fan bɛɛ fɛ kana hali telimani na i ɲɛda tugulen don dɔrɔn k'i lajɔ k'i lajɛ fɔlɔ. Voilà a n'an ka polisiw ka ɲɛfɔli kɛ polisiw fana ye. D'accord. Voilà ale ye mun telimantigi ye mɔgɔ tɛ ɲɛda meleke n'o k'a lajɔ k'a lajɛ fɔlɔ. Merci. Voilà ala ka tile hɛrɛ di. Amina rabi inshallah. Ala k'i ni kisi. Ami. Maa k'i kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Amina rabi. An b'a baarakɛla bɛɛ fo. O bɛɛ lajɛlen foli kan mɛn. Ala ka tile hɛrɛ di. Cero. Merci aw ni ce. Madame Kulibali Bintu Napo nin kun ye maa laban ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ ka weleli kɛ sanga in kɔnɔ wagati nana cogo wagati min sugantira an fɛ wagati min sugantira ɲɛmaaw fɛ ka di an ma a wagati nana cogo Abdramane Dawu complexe scolaire Alu Kone sanga in kɔnɔ ka taa se Madame Kamara Nana Kadija Kone k'u bɛ lamɛnni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw an bɛ hakili jigin kɛ hali bi barasi damadɔ bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ o barasi ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ye fɛɛrɛw tigɛ ni lakana min bɛ a barasi yɔrɔ la i n'a fɔ Marikala i n'a fɔ Selenge lakana ka bonya nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kunnafoni minnu bɛ an bolo maa minnu bɛ nanu bɛ kɛlɛ la u bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ni barasi ninnu bɛlɛ n bɛ kibaruya da aw tulo kan fɔlɔ maa o maa ni maaw bɛ voyager mobili kɔnɔ jackpointiw la contrôle minnu tun bɛ yen belebeleba de bɔra contrôle la lakana tigilamɔgɔw n bɛ segin a kan ka fɔ monsieur le ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile i ye san 10 kɛ Alpha Umaru Konare senkɔrɔ fɛn min ye lakana ye fɛn min ye administration ye i bɛ caman dɔn a la bi e de nana kɛ o ministre ye o la sa an b'a ɲini fɛ k'i hakili lajigin fɛɛrɛ minnu bɛ yen maa minnu bɛ voyager mobile kɔnɔ a ye sigi contrôle ninnu kan maa minnu bɛ don togodaw la an ka yɔrɔw la ni contrôle tun bɛ a yɔrɔ la contrôle ninnu a ye a sɛgɛ ka a ta ba la maa si kana don maa maa bɛ yen k'a bɛ moto kan n'a nun da melekelen don a ye mɔgɔw lajɔ a k'u f'u ye n'an ma segin fɛɛrɛ kan an ma tila dɛ an bɛ ka fɛɛrɛw ɲɛfɔ mais maa minnu bɛ yen n'an n'u bɛ ɲɔgɔn na o fana ka fɛɛrɛw b'u bolo dɛ ne ta ye hakililajigin ye sanga in kɔnɔ Alassane Mayiga Pari an b'a fo Maɲanbugukaw k'aw fana fo ka waleɲumandɔn Labasi Jire n'a ka denbaya Madame Jide Kadija Diallo ka taa se ne ba heure sera ka ban Madame Jire Awa Mayiga Madame Diallo Fatumata Doumbia bɛ lamɛnni na complexe scolaire école communautaire Les Perdreaux Banankabugu Yves Dolo Tanti Basso an b'u fo sanga in kɔnɔ ka kun cɛ fɛn min ye Monsieur Jara complexe scolaire Fantasori Falajɛ Sokoro Mamadou Jara a n'a ka denbaya Ntabakɔrɔ Atitebugu la an b'a fana fo ka taa se Madame Kulibali Wasa Samake ma Maɲanbugu mairie la Monsieur le maire Bokar Keita a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ an b'u fo ka taa se Apidom na Madou Diallo a n'a ka tɔnden baarakɛla bɛɛ lajɛlen na Apidom na an b'u fo k'u waleɲumandɔn sanga in kɔnɔ Madu Kulibali Pinɛkɔli la don Maɲanbugu station Shell la an yɛrɛ sigiyɔrɔ don an b'a fana fo a n'a ka teri bɛɛ lajɛlen ko Ala ka tile hɛrɛ di an kelen-kelenna ma ka aw fo ka aw waleɲumandɔn fɛn min ye monsieur Kamiya Bakari Kamiya enseignant à l'école du progrès k'a fana bɛ lamɛnni na hali bi Ala ka kanu to Ala ka an kafolen to Ala ka jamana in lakana maa maa bɛ sanga in kɔnɔ ko aw sɔgɔlen bɛ Renouveau FM na hali bi an b'a ɲini aw k'aw sɔgɔlen to Isa Kaba Sidibe a n'a ka invité an kunnafonidilaw fana ka yeta ye min ye kibaruyaw kɔnɔ kunɲɔgɔn in kɔnɔ a kɛra cogo min an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga in kɔnɔ plateau kan Renouveau TV Renouveau FM Madame Kulibali Bintu Napo tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sobirama Diallo Madame Sare Mariam Kulibali ale ma kɛnɛ sɔrɔ sanga in kɔnɔ kalandenni don an b'a fana fo hali bi ko Ala ka lafiya di an bɛɛ lajɛlen ma ne ka nɛgɛjuru sira 76 27 40 36 76 27 40 36 a y'aw jija 11h wagati aw ka weleli kɛ an mana don plateau émission filanan na sanga in kɔnɔ aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye émission faso kunkan na o de ko ye nin ye wasalam. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan